Yan. Tapos left, right. Keep na lang gamitin. Okay. Game! Uy. Kamu puro steal. Still ulit. Pag ikaw nasa upuan, puro may steal eh, no? Kaya nga, pinapahirapan ako eh. Kaya nga tumali dito yan. Oh, nice try. Sipag no? Hirapan din kami dyan. Silong dalawa ni Gam sa loob. Kaya masipag siya, masipag siya eh. Nasa fantasy pa. Runner din eh. 5 seconds! Huli! Yes! Galing! Tignan naman, tignan mo. Still ulit. Tirason, dito na ako. Backline. Don Edison. Sa pason! Oh, paano tayo? Uy, sa likod. Bal. Bal. Yeah. Edison. Ay, wag ganon! Kabila! Ayan, still ulit. Sino naman? Na naman. Uy! Padding nga. By JR. Puro still ka pag ikaw ano ah. Sino yung tumira? Gary. Oo, Chong. Ilalim pa akin. Moscow like ko na lang kayo sa steel column. Yes. Oo nga, substitute mo na lang no? Sayang. Uy! Masakit. Bola. Okay ka na, Jay? Time out. Kala ko may ilagan niya eh. Roll eh. Katapiran. Hindi na naiangat yung isang pa. Malapit yun. Okay, defense na tayo. Okay! Oh no! Nilitin niya yung video eh. Walang admin. Sa next game natin. Ito. Jeff, Si ito spotter ko. Next game. Wala nagsasabi sinong foul. Ay, sinong nakatira. God, shooting no good. Rebound by Chong. Chong, binaba mo na. Chong, nag-drive. Wala. God, counter pass break. God, Uy. down. Wala daw. Layup foul. Wala. Layup foul. Teo, tumira ng 3. Wala. Rebound by Val. Val to Bon. 4-2. Miss yun? Gary, okay na. Gary. Tayo, tapos kami. Dito tayo nag-awal. Pero may isa kami hindi makakalaban eh. Last game tayo. Edison 4-3. Wala. Rebound ni Paul. Pinapalay Paul. Wala. Nagong Gary. Dalo kayo. Ang dalawa nakaupo eh. Tubon. Ah, Aray. Ano nangyari? Tuhod. Anong tawag? Hindi counted. Black ball. Fortune. Black ball pero May ibang nalagyan akong rebound sa kanang. 4-2. Game na to. Game 6 Tatlo kami. Jow. Gab for 2 points.
Pang-anim na yata yan. From Diyan, nakasulat dyan. Anak, nga, ito pala ito. Wala kayo. Chong. Chong Pinaul. Na foul. Ingat guys. Yeah. Sabi dyan. Jonah. No good. We got the ball. Ball. Tingnan mo papataan. Pinasa kay Von. Ball to Von again. 2 points. Ito pinalita ni... Edison. Quick release. Galing kay Gary. Uy, tinulak. Sino pinalitan? 12. Nagkaroon sila isa pakarana. Sige, tama natin. Teo, tumira ng 3. Teo with the steal. Rebound by Gary. Teo steal. Hirap naman. Rebound by Sean. Pasa kay JR. JR. Hintay ang bola. JR. JR nag-try sa gitna. Nawala ang bola. Last touch. Last touch kay JR. Bola ng team. Kaya Gab! Gab. Dapat lang yun eh. Paul for 3. No good. Rebound. Cali. Sky high for that rebound. Gary to George. Jordan back to Gary. Last touch si Paul. Kitang-kita yun. Paul. Bola niyo, bola niyo. JR. To Chong. Chong tumira. Wala. Rebound ni Gab. Leo to Von. Von umikot. Von walang mapasahan. Von to Gab. Gab for 2. Baseline shot. Di naawa. Takbo! JR. 3 on 1. JR. Pinasa sa ulo. Nice assist! Oo. Edison nasaktan. Time out. Natapakan. Time out. Time out. Time out trip. Nangyari? Parang hyper-extend. Parang hyper. Kaya na landing. May napakan na Landing spot daw. pero ano? Sila yung talong. Hyper-extend. Sige. Yung anini, yung may tumapak Yan sa'yo, yung hangin. paalis ka rin. Hindi nakaangat yung Ikaw paa muna mo. kung kaya. Oo. Kung hindi. Yung paalis ka ng pwesto pero may nakatapak sa'yo. Nakatak yung... Kaya pala hindi siya nakasasang ng tumalon. Ganyan na. Oo. Kaya yan, hindi. Anong oo yan? Oo na oo. Wala, pasap na. Pwede naman. Ano, kulang kami dalawa. Sino si Bakit dalawa? Pwede ka ba? Isa. Hyper-extend ba? Tapilok. 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 Gab, sorry daw. Sino sasab? Guard. Ayaw nga pala sa... Ayan, si JB. Kapalit ni Edison. Ayan. Nakaputi ka na eh. Nagtitisa lang kami kay JB. Uy, best player namin yan eh! Pa-shoot, di ba? Na-shoot? Na-shoot. 8-6, no? Nakay Paul. Nasa admin. Nakay Paul, nag-a-add pa ng steam. Ay, wala kay Paul. Kay Paul, meron akong ano, 3 rebound. Paul, admin dude. May tanong yata si ano eh. Ano yata eh. Body pa sila eh. Nagsha-shadow pa eh. Ilan daw, Tem? Shadowing. Huwag yung ano, birthday. Oh, may naano ka niyan. Natapakan ka niyan. Natapakan niya. Tapilok pala. Okay, backstage. Hindi siya shoot eh. Bato na ng bato. Masyado lang gumayon. Hindi naman.
Ikutan mo yung sapatos mo. Wala pa yun. Okay. Back to the ball game. Back to the ball game. Kailangan na talaga natin. Nice, Bon! Ilan yung dos? Dos ni Bon. 2 points. JR to JB. JR, high low to Cho. Couldn't make it. Rebound, no good. Rebound by Chona with a putback. Donald rebound, 2 points. Liteng. Kita natin. Right mo. Gab for 3. No good. Chong. Chong 2. Minuto ni JB. Sipon. Ball for 2. Nako, nag-rattles out. Ball. Foul, and counted. 12-8. Apat. Okay. Kala ko may advantage na tayo. Habol. Naman po, mga nakaputi. 4 na puntos. 7 minutes. And 15. Ay, mga nakadili. Counted. Ang lamang pala yung mga dark shirt. Hindi mga nakaputi. JB Tugari. Gab. Gab, Umangat ka. nagawa ng play. Pinasa kay Paul. Paul nag-fake. Paul for 2. Nothing. But the bottom of the net. Lamang po. Balik ko sa tapat ng lamang. Kanina? Assist ni Gab yun. Assist ni Gab. Paul ang nakaw. Val. Val, diretso. Pinagapang ang ball for the 2 points. Anim. JB to JR. JR to Jonah. Woo! Lobo. Nice shot. For high. Alam mo yung nag-anticipate mo. Na-anticipate mo tumama yung ball. Tara. Nagpa-flashback eh. Agad. Always. Isang episode muna. Oo. Let's go, Paul. Paul to the Jao. Gab for 2. Galing kay Von. Lumobo na po ang kalamangan ng 8. Habol. 5 minutes and 40 seconds remaining in the ball game. JR to Gary. Gary to Joseph. Donald. Joseph. Pasaba ako dyan, pre. Pasali ka bigla. Sabi ni Joseph. Sali niyo ako dyan. JR to Donald. For 2. Rebound. Nakuha ni Val. Val, pinasa kay Bon. Wala. Rebound JR. JR to Gary. Gary to JB. JB to Chong. Wala na naman. Anong tawag? Anong tawag? Last touchdown. Nanundot daw yung... Four minutes and 38 seconds. 18 to 10. Ball for 3. Gab with the rebound. Gab to one. One with a step through. Blocked by Gary. JB. No. Rebound is on miss. Passes through the face of Jack. Sakto ni Dio. Deo for 2. Wala. Rebound ni Bon. Ball for 2. Wala pa rin. JR. Rebound ni JR. Okay. JB. Jonald. Rebound. Passes pa yun. Tugari. Rebound. Jonald. Assist. Jonald. Gary 2 points. Anim.
Anim guys, anim. Epektos eh. Ako lang, bawal na. Baba po sa anim ang kalamangan ng mga Ganda. dark shirts. Gary for 3. No good, too short. One on the rebound. Pass to Gab. Gab, hinabon ng bola. Gab, tumira. 2 points. Walang assist yan. Okay. Okay na. JR to JV. JV, nag-isa. Hindi tumira. JV to JR. JR, nagkanapapasahan. JR to Gary. Gary, power move. 3 seconds. Donald for 2. High. Floater, 2 points. Donald, Abdali. Abol, anim lang yan. Anim po ang kalamangan. With 2 minutes and 30 seconds. Teo for 3, wala. Rebound, Val. Val, na foul. Teo. Teo to Paul. Paul to Val. Val with the drive. Foul na naman. Last 2 minutes na, Tori. Tara. Last shot. 2 minutes. Teo to Von. Rebound Chong. Chong to Gary. Gary with the drive. Liwa. Last touch. JR. Bola ng mga naka-aim. Abol, abol. 1 minute. Apple. Apple. 6 points ang inahabol ng mga nakaputi. Okay. Wala. Rebound ni Gary. Gary. Getting control of that ball to Jonah. Jonah. Fouls out. Ay, bola daw ng mga naka-team. Dalawang 3. Dalawang tres lang, oh. Pressure. Asel, asel. Ayan. Seconds of the shot clock. Ano ganda laban? Nabog na pa na eh. Val for 2. 2 points. Last 1 minute. 59 seconds pa lang. Uy. Nagtatawa. Foul. Eh, papasahan eh. Lamas ka na. Ito, tama. Angel. Rebound. Paul. To Von. Von for 2. Tutulog. 10 ang kalamangan. Mabot sa pagluglag ng buwan. JV. Short. May isa pa? Dalawa pa. Ayan. Team kami. Pero 9-12 na. Okay na yan. 19 seconds. 5, 4, 3 on the shot clock. Nugger pa ni Boy. Rebound Jonah. Na nga. Na nga. Okay. White flag na po. Final scores 24-14 to your winner.